হ্যালো গাইস, আমরা বিশাল এক নৌকার মাঝখানে আছি। যা এদিক ওদিক করে খালি আপনাদের মাঝে নৌকাটি দেখানোর চিন্তা ভাবনা করতেছি। আপনারা দেখুন। নীল গগন কে দीवाने तू प्यार न मेरा पहचाने मैं तब तक साथ। এই দেখুন আমি নৌকা চালাচ্ছি, সে বিশাল আকার এক নৌকা নদীর মাঝখানে। किस लाइन में आ गए आप? এই যে নৌকার চেহারা, এই দেখুন এটা কি নৌকা আপনাদের জেলায় সেটা বলুন। এই যে দড়ি ধরে টানা লাগিচ্ছে, এই দেখুন সে উড়ে যাচ্ছে। এই যে আমার খেপাতা বন্ধু, এই যে আমার খেপাতা বন্ধু সে নদীর মাঝখানে পড়ে গেছে। খেপা চোদা এটা, क्या बोलूं मैं इस पे, मैं कुछ बोल ही नहीं খেপা सकता। চোদা। मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं। এই আমরা নদীর মাঝখানে আছি, যাচ্ছি এখন। खाओ माँ कसम, सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। सह लेंगे थोड़ा सा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? देखो मैं रोज